Video. Hop. The brother of Sir Eric. Mother Mia. Teacher. Hello. Video. Ginoo. Ano lang ginawa mo? This one? Yes. Okay. Ano, ang, Can you say hi? ang pangalan nakapulon tayo si Ma'am Lord. Oh my goodness. Ano ba yung kawawa? Tapos, basta English. Ang ganda. Hello. Hello. Oops. Kaya kayo? Hi, sir. Ka naman yan. Hi, sir. Sir, YouTube. Oo. Yan na, si Ryan na po kakanta. Si Ryan na. Hindi akin yan, Mona Lisa. Oy, yung Ini-upload mo na alay. Yung alay. Oy, stop. Sir, Video ba? Yan ang pangalay San Fernando. Nasa YouTube tayo. Hindi pa tapos. Buhamian Rhapsody. Kasi i-verify mo. Dapat i-verify mo. Tia, may auntie. Nasa si Papa Kalbo? Wala. Papasok ka na. Ikaw? Second year college na. Maraming utang. Sabi ko na kapag Oo.